Assalamualaikum. Meet me again with Miss Gita. So, today we will discuss about expression. Jadi, hari ini kita akan belajar 3 ekspresi ya. First one is expressions of suggestion, the second expression of complaint, and the third is expression of possibility and impossibility. Okay, let's get started. Okay, the first one we will discuss about expression of suggestion atau ungkapan yang biasanya kita gunakan untuk mengekspresikan saran kita. Jadi, expression suggestion itu ialah suggest means to give suggestions, that is to introduce or propose an idea or planning for someone's considerations. Nah, ini expression of giving suggestion ya. Jadi saat kita ingin memberikan saran, kita bisa menggunakan I advise you to, I recommend you to, saya sarankan, saya rekomendasikan kan. I think it is better if, saya pikir ini lebih baik jika. Nah, I suggest you, saya sarankan. My suggestion is, saranku ialah. Why don't you, kenapa kamu tidak. Dan what about plus something or someone ya. Jadi contohnya seperti what about go to cinema, gimana kalau kita pergi ke cinema gitu. Nah, ingat semua ekspresi itu kita gunakan pakai verb one ya, atau kata kerja pertama. Misalnya I recommend you to choose. Nah, pakai kata choose yang verb pertama, to choose. Nah, untuk menanggapi saran dari seseorang, kita bisa katakan it sounds great, I think it is a good idea, thank you for your suggestion, that is a good idea, I don't think it is a good idea. Nah, jadi kata ini bisa kita gunakan kalau kita tidak setuju dengan ucapan teman kita ya, atau saran teman kita. Nah, bisa juga kita gunakan kata seperti ini. I'm not sure about that. Saya kurang yakin tentang ini. Nah, I would rather, saya lebih suka, misalnya itu. Nah, ini contoh percakapannya ya, antara John dan Annie. Nah, John berkata, I think all pants here looks good here. Nah, Annie menyarankan, I suggest you to choose the blue one. Nah, John merespon, thank you for your suggestion. Nah, itu tadi expression of suggestion ya. Yang kedua, kita akan masuk ke expression of complaint. Jadi, expression of complaint itu digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan ketidaksukaan kita terhadap sesuatu, atau untuk menyampaikan keluhan atau protes terhadap sesuatu. Nah, di sini ada expression of complaint-nya ya. Nih, kita bisa pakai kata I'm sorry to say this, but, saya maaf tapi aku harus ngomong ini. I had to tell you, but, saya nggak suka untuk ngomong ini ke kamu, tapi. Nah, kita kasih tahu komplain kita apa. Misalnya I am angry about, I have a complaint to make. Nah, ada lagi sorry bother you, but, maaf mengganggumu tapi, I want to complain about. Nah, excuse me but there is a problem. Nah, jadi titik-titik ini bisa kita isi dengan keluhan kita. Ingat, untuk expression itu kita gunakan bentuk kata kerja pertama, karena expression itu biasanya diungkapkan secara spontan kan terhadap seseorang. Nah, untuk meresponnya kita bisa gunakan kata hang on atau tahan. Nah, be patient, sabar. I'm sorry but this will never happen again. Saya minta maaf tapi hal ini gak akan pernah terjadi lagi. Hold on, tunggu. We are sorry but, kita minta maaf tapi ini bisa kita kasih alasan kita untuk merespon keluhannya ya. Nah, itu tadi expression of complaint. Nah, yang ketiga, kita bakal bahas tentang expression of possibility and impossibility. Jadi, expression of possibility or impossibility itu ialah
ungkapan saat kita ingin menyatakan kemungkinan atau ketidakmungkinan pada sesuatu ya. Nah, ini expression of possibility-nya atau ungkapan untuk menyatakan kemungkinan. Misalnya, there is a good chance of titik-titik, tapi dia harus diikuti plus verb ing ya. Contohnya misalnya begini, there is a good chance of finishing a homework with our friends, bisa. Nah, ini juga bisa kita pakai, there is a good chance for you to make it faster. Misalnya, it is possible for bla bla bla, it could be, that most probably, it is possible that plus clause. Nah, kalau clause itu ingat, clause itu ialah subject plus verb ya, jadi harus ada subject plus verbnya. Misalnya, it's possible that we can win. Nah, the last is there is a chance plus clause ya, sama ya. Nah, untuk expression impossibility-nya ada no, it is impossible to, subject plus may not plus be able to. Misalnya, we may not be able to finish this on time. Nah, yang ketiga, there is a little chance for titik-titik to, it is impossible for, that's not likely to happen, there is no way, that plus clause. Nah, jadi ingat sekali lagi untuk expression itu kita selalu menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Nah, ini contohnya ya. Ada percakapan antara Alex dan Adi. Is there any chance that we will win the football match? Nah, dia bilang seperti ini, there is a little chance for us to win. Berarti ini menyatakan ekspresi ketidakmungkinan ya, because our rival is the first place. Nah, Alex bilang seperti ini, well, there is a possibility to be winner, don't be afraid. Nah, si Alex meyakinkan dengan kemungkinan possibility ya. Nah, itu tadi expressionnya. Jadi hari ini kita belajar 3 macam ekspresi. Ada expression of suggestions, expression of complaint, and expression of possibility and impossibility. Thank you. See you next time.